Fabelan, wale ui, Fabelan, oi, mo wiliri wanyuri. Samuli banduandung, milkailam, sameli rejuandung, bebe milkailam, sakari silang milkailam, salu mikela kadang le milkailam, asaya. Oh, hakude ala defo ala ema walela fabela wale oi mo wiliri wanyuri. Bébé, je jure que je t'aime, je t'assure que je suis à toi. Bébé, oh, amitana roma, inaidina, faterore nesaloma. Imasona, ilifanyilima, bébé, tu samo. Iranua, fanyi, falambe, sukanungu milingenama. Si a carecila, bébé, yikaila. Si amole la camano llega Walela fabela wale oi mo wiliri wanyuri. Iti madonna yarabi kumalu punyera muafot. Bebe jesina nikira kalo esifudema Azaya warela yamasega yo inadamuane chimiranden achuola mala wala lila. walela fabela wale oi mo wiliri wanyuri. Okay, Niwe Azaya ani Yamasega. You for o lagine ko awo. Mi mese mi no kado masa. Awo. Donc ko be salam video jambate comme il y a foi chugumina et c'est pas facile. Et barao damnena tout. Du coup voilà. Mais de temps en temps, faut nga to ka boka do fo. Anga to ka do ni fo. Et nga so ma video nu ne ka cha sisa. Ni wila ka boss no la ni nga mo nu manga boru nunge. Mais ga si ga direct ke choufela nous fait bon, c'est pas facile parce que bara ou ka cha et puis occupation wero bena quoi. Voilà. Donc ko be salam. Sujet fla nga imamu. Nga imam duko. Ani transition boraka error bam kesisa. Asimi goita boraka error bam kesisa. Anyebe ko chamana kwe. Ayoro ne yeli kuma info awe yuhul kile soma daina. Mogamonu yinga soma video la jembe. Je crois que video ni signal il faut ka supprimer. Mais mogamonu ne ga soma video iname. Ma fo yongo anyebe amenyebe defoni do la kana transition hono. Ma fo yongo asimiti ka asimi. Nyenyu kuma info nyara ngo asimiti ka asimi.
mais mena kumanga imamuka nya ye mogo do ye publication kenka ko fonga bo kwa nga imamu ne kikarakiri ne ba fo malen dembe bika noko boala imam duko ye ne fadi awo amam wolo de mais dans ma tête imam duko ye ne wolo fadi awo ni ne faye minga doro de kay awo ni ne baye minga doro de kay awo nale min ke doro de kay awa no mayo de kay awo non fo ye min ke doro de kay mba fo malende baby munu bala ali ni yenga publication bla sisa do bi na sebe imam diko be ka bo transition kama ibina ke togodi ka ke togodi bala ke togota la kui ke togo fo itala ni le fay min ke odi kay ko fo be dugu ko ma dian wera fore ni dian qur'ana na mo fore ni dian dugu ko lo kanete ni chokolo ba mburu jaish nyodi fo ne mina na domina mo ni fin obe kuma flafie ala made ko ni ma takamara ni ma don itati gidon tugu mogo ni na takamara ba don flana mogo ni bi gelea kono mama be joy jiki koro anna kara fitini ni ne jene mine na ne te imam dugo do awati nta do atendo ne ga mogo wulila kata imamu fe akuma waya sora wakati arasi jali minelendo kadaka shwala kumetoka boka dogoya nyoro arasi jali funa kumeboka shwala dogoya nofe akonte ndindo ne me ali sana au bina foko ne kata kuma fama ufe ukadimbla waya sora ne nga baraki kaba kuma indale mene jene shirila au tene donsa ne shina fo dini ali ne bana mogola ne ti lebu ne tega mogo fe ki kelo aish foni yen kele ali arasa fle ne be arasa kele domina nga video be abekata laje ne jene de follow bora ka fara sana ka demsoni nga sabali a video be ali shini comme una no yere ga kuye wara nya yurulango au tesa au kamise aish nera mamogo e jien kono ne be sira mo mi amogo teo parce que ni ene faka domine ba soro ne sa do ne sera aish donc ngu ka sabali comme ku ti sabali me ngo o te sabali me obe mi ma metofe ne ka video chama be ngu ka sabali ndona mo chama nga ngu ka sabali faiblesse kunto mais comme ku ta dabla ngo wamba ukele wa anyu kele kasula alhamdulillah anyu kele kasula diku imam dugu be wili dien dugu kolo be wili ne takele anna ko asimi mai na ko transition mai awo abekan ma foye bi munu bi ka publication ke awo ko ne ka boka kuma ka boka video ke ko kirika mba fo ka blanc ta do abena mi fo dimashi do ne to do ne anni imam dugu ko asimi mai wa mai awo parce que les fade do mo fama na mi ko de kai ni baye mi ko de kai anu ma o de kai awo do debe comporter ti iti fadjala kiu mo ti badjala kiu munu mena sigi réseau sans fait ko politique ku fa o do ya ku buron do ya on to de qualité aish an me se ka ta duguma de kata kuma na anfai ka dolo da suka ma on te bo réseau sans fait on te dangade awo ni ne fay mi ngena maya ne beta se fama duguma de au moyen bogode meni bulu ni tagara malla metan fakere fe men siga korombe kuma nai awo on bo do nyodo wa mo o bembola ampakai
bu wele sans o beta téléphone da manabe kuma me se kuma en fa fe mi men fe deni masala mba fo anyana ene to bo duguma awu nyono ne onyo na danga deni ne be bo sans fe kan fa dogo ya ko transition ko damba yere à jamais de la vie à jamais de la vie o tekede na o sigile mboka aish asimi te se ka jane ka teme imam dugo ko ti se ka ke choko tola parce que ne nyaji bora dondala ni chokoro ba njora ka wuli ka do procureur ko ka wuli ka do mo bela jelenga ko ka nebla atendo amasunya kando o doni bitikili de anaka mo baya imam dugo be ka do mo ka domina muye imam dugo ko jani amasonga ne jiji aya nyini kan fam amasonga jiji o de hajani parce que ne te mo fe mo me le jiji o parce que ita do me ka ngako ke kumina ni ene jiji do ko be goya ne parce que nete nalo menete fato nete la to ni ene ka koko ke mbado me ka ke kumina ali mo ba fo ko la ben de ninke ibe ne ninke ke ni danga don bena kelela bi ni mi yere ku nyoko na bise ku kela ibse ku kela di iti so du coup imam dugo wuli la man juger do ye kutuba keneka awo karamogo do bo ye kutuba keneka ba karamogo do lo kuma ku ka mo bla ka ta fo procureur ko kana ne bla walide uluma miri ko ne nyoko na bubolu ba karamogo bedo bu bedo fe kuma ka do procureur ka fe kuma ka do ka ta fo ko fe kuma ka chidenchi ko kana ni bla ni sigile de la France ka on buruja ka on dogo ya ka on fana mboneni kasora akaramogo kelente abise ka bona video ko nya fana baneni akaramogo kelente mu me se ka boki jo ko nya fana baneni mo karamogo uyu da tasuma la ko no kumulu fanu bo oneni kata fo procureur ko kana ne bla do mi na lu ka fo ko procureur kana ne bla imam dugo be ka samara do asira ka bara bela jelenda bla kata ka fo o procureur ku ka sabali ka walden to kata don ko France anem no dogo ko transition jamais de la vie ni ne faye fili minke ni ya fili do me do aka o do chogo keme sabade bene bulu munu be se ka mobili ta ka tu fo fe nulu bu bo maka na réseau sans fait kanu si ku fo buruja ku fo du neni ba ko ma onto danga de nyon onto danga de modelu yede ayi ni mi manya ona fa na bebe politique kono ni mi manya o me do anfa ka duguma de kata kuma fe ka ko daira la na be nyana bo chogo ma ba nyana bo duguma en famille me ka yele réseau sans fait ka ni fa do ya ko o dan to ko politique ka ni buran do ya ko dan to ko politique ayi an wa danga de onto danga de modeli ayi jamais de la vie ni imam dugo bora dimashi na ye fen fo na ma mi famia an be do duguma di kata kuma an fa fe ni majigi ni boya ni karamani mogo nyana mayai wana koko o mi ata e fe na fe na fe la fa me nyon famia o awo ko de na yele imam dugo ka ese ke chugo bola dans ma tête même ni imam dugo e fen fe ko de kai awo c'est le patron. Mon failli patron nous. Ni mam dugo e mi ko de kai. Karaka ngole ba fo ngo sheba te fe dugu yege ka blade nkoro. Ayi. Wala ba jugute fa jugute. Ati nyogon famuni. Mo koni fi iba me ko ni musokore me ita me ko ni ba koro ere. Mogo iba me ko ni chekore ita me ko ni iba kore de aish mogo iba me ko ni sunguru kore kasa sunguru koro temetola fle me iba koro temetola fle ba koro tene ibi wolo mami bi wolo di wolo bay imana ti bala mogo bala billahi atisaka ki bay inyumana mada yi bay nebe ni kuma yine fokuma be bakolo sadiri ka fo bakoro tene karsa musokoro fleni karsa sunguru koro fleni karsa chekoro fleni me ifa koro fleni fa koro tene ifa ye keleni foni mami baye kulengeke sino ifa ye keleni wa mogo baye keleni mogo parent ye keleni parent flatte mogo la ko fo be no ro o éclaircissement boray hey
chokoroba ni be kuma kwe abe kuma bi abe kuma shini abe kuma bi abe kuma shini abaka kurane jigi wa kurane jigi mana boy na ye fe fo o de be ke wa no make ni mami bora ki be jiga ka iba an dafalen soranye ba ko sankise anya dadda korom namba tay no et puis nyabe miri bali ta si bali kono wo kele munu bora ka imam dugo buruja e jeton no fe munu bora ka imam dugo buruja u ka bayer de fond no fe ko parce que kulu ka bayer de fond bora fanga kono ulu le bora kana imam dugo buruja nyebala ulu mo kelo ne be kana ni konta ko ota ko yanga sanfe nyore fu yana sogomena ngo ta fanta aula na fanta aula ta fante aula na fante aula ne jene ni ne banana madena de quoi e ala o ato ne shia kadinyo kuju a shina fo ya kadinire voilà, je suis fier de ma race. Ah non, je suis fier de mon propre père quoi. Voilà, ne shia kadi shina fo dinya ere kadini anta tuka nemu quoi ni ne jene banana madena ne baniladi aish ni ne bana mogola ne baniladi mogo kunkele ne te se naw eba abene ali ne jugu ne nyuma fo ne table ngapashika ni nana yafa ko ni ne fe ni ne ka jugu ni ne mogo ne kele ni ne na gerele nyogona ditu aka tigina yafa ni jene fe wa me yafa fene mais ka foko parce ko ni mogo do be nyogona ko ebe ka kuma kolon foma ko be ne ka de satisfait ne be te ka jamais de la vie jamais ani ko ala kayne te kumi fe aish nete masikele ka kila ka kife foni kele kumina ni tuko kunke uveni nana ya fanyini fe mais kito sera ko ne passe ki ne bene ka mo do nyaka la khorobo ko ne bene ka ko do ta ko fe jamais de la vie à jamais ora to net fle al ne tuluka ko jati mena ya bala bi o mo ko lo ne be kana le ka imam dugo ka fe on tata ko o ta ko o fe mais ko au ka direction ni muni sa ko direction ni muni ni ne be kile nga fatu ko kel anti kele la au ka direction ni muni aras bati na ka mo au ka direction ni muni ne akilla naw ani imam dugo ye transition ta ka prendre duguma aka muni bala non moi à votre place mais sigiri ka lajeli ke do ne ben si ala jelle ke ne tinda do la yede mais ibulu de ye ka taga imam dugo ka ni fenita ka no blabla ko diaboliser ka kila ka no sigi imam dugo mna bo transition kama wane imam dugo kuma tanchoko la iba ye sini uka patron era kumina ata kana bla kana je imam la me avec mi fo transition ma na la me imam dugo kumara biu imam dugo yo de fo allez ayeni le fo toujours quoi c'est comme amako kuma kura fo ay kuma koro de fo ayo de fo allez karamogo de allez imamune allez tese ka foi de fo malendo ini ala kumate ala kuma yemu anga singata alama anga sabali anga mbolo di nyogoma anga hine jamana ina anga kay nyogon fe mais ni karam ni imamu mo fo ne ko abe faga mu ne fo deni joro ro mais ni imam dugo ko kuma intaka analyser ba e ka fo ka be ka boli malien dembe ka même opposition au contraire ba ka boli opposition yere de kanga teme al transition parce que opposition ne murutulenu opposition ne keleme kana ke barade fere ka dondo ka ta jamana chiwale oke opposition ne be ka ta wari mine France la opposition ne be ka ta wari mine sedao la ule be ka ke sedao ka jelibaw ule be ka ke France ka jelibaw ni kuma imbe mo concerné ayen sabali aka kine jamana na ka ke jamana fe na be mo concerné abe opposition est concernée aujourd'hui à tes transition concernée kata galon tige ko dai mam dugola au de là imam dugo tout au de là imam dugo kata ambassadeur dola à jamais abta muyini na bi me bila imam dugo sorode a chonga danga de no bloqué aya keto mena na balaira bloqué ça balaira bi bloqué de oh hate bora ni hate bloqué ni bloqué bloqué tout du coup
Imam Dugo ka kuma imbe plutôt ni kuma ni analyse yere ke faso de njugu munu wulilo no bembalia ko la abulu de concerné abulu le concerné ka teme ali transition mo quoi voilà mais munu me ka fo ko imam politicien no de fo nyana ne ni foye wa mesegi o kuma kele ndeka imam politicien no ko fata bolo mi meseka politique ke fata la mi meseka politique ke ni imam nga politique ma be aw mo ay ta fo ko aw fo ko politique ke kada ka bete se ka politique ke parce que pour que ka politique faut ngolo le ka kila pour que ka politique ke fika don yere folo ko jamana yere be la halaya muna no de force ko madaina ngo aw chama be bo be imam dugo dogo ya de ba wolo la fo fo ka se bima aw jon be mi fa de la ka sigi ka fo aye ko jamana la halaya beta uta do yere awo na ya fo dogo ya mbaw taw dogo ya suno aw fo ma fenke o mais na ya fa dogo ya fene baw taw dogo ya no aw fo te se politique lo te imam dugo noy no fo ta do yere ku bi jamana kono te imam dugo noy no fo ta do yere ko politique no fo ta do yere ko jamana tigi jamana mo jugu no ya o ya kungori te imam dugo kungwe na ali sini soko ma be boka mi ma ya bafo alhamdulillah la bla la mina ma kelente kumo kara mo wero be kumo ati boka fo ko no de fo ngo boka fegaro ma ba fo ka ba kareni ma bon jole soro nye ba fo ko sankise na e fen fo mu ya to imam dugo dogal dabla parce que anyo de fo na e fen fo imam dugo ma ba se ga o fo ma ora to ma do bala awo na e fen fo ni tokoro e ma ba tamba se ga o fo ma here be sere wede be wula kuno ni mama ya anfa dogo ya mbi fa dogo ya papa ka te wuli ka bola ora to ya dabla o koma ya do anya o fo attaquer damna ma dabla ma an wula fetukun na ya dogo ya mba o fo dogo ya awo un point basta ali sini sogoma min kadiye ala monimam min kadiye boy kafo yi wolo do mbia andafale bala ira bia Jason bia Dani bia ali bi Dani o de fonyana ko ni ko mu ko na bora ka kuma ni fe bora ka kuma kanu sanki se de bena ngo problem fo ita la ni sanki se de bena awo ambe dafale mbia abe boka tafo para to anga chogoro bare do abe boka tafo ni mi ma be ambe bode ameta duguma de ni ma nyambo fai duguma me ante boy réseau sans fait ka kuma de aish ibe gana na ka mugo faga fanga ya mugo tono fanga ya John sera ka wuli ka ibe ka kele John sera ka wuli ka kele imam te ni amina jobi ko transition ya do ya fe transition e forage ke me flase ay forage ke me sabasi machinu bi ka sa kirikara kirinya ya mbe ka fo anta fo ko alhamdulillah sababu nyuma sababu ko ikana to dama ikana jidama me ki kana nyina ko fo ka santé se ka nyina nchokoro ba yenko ni imam dugo kuma wuli ki dishida dugo ibe ka dishila politicien ko me se ka ibe ka ge a politicien te mal dugo ko lo ka mi me se ka ibe ka ge ate ndere ya fo yana okoro masure mu ka anto ka ibe ka kele a politicien chama be utale ibe ka wala mi namba be kalama ba ci l'état foro mais chama be no cheki duru mamba kalama obe se ka kela politicien chama be utara ibe ka wari mene billahi ni mam dugo kunte kele na nyama kumba soro ibe ka ba ankuna ka angere awo awri ala na la crash obse ka fam to godi ibe ka ma politicien shiwele ko mi maka na folo mi na kateme maye imam dugo wele ali bi asegnaka ko foite ibe ka ma mi proposal ale ko kate ale bana ibe ka bola le ta français le tamine wakati muna me ka tegere fo ibe français kuna ka an don to da français la o wakati ibe dugo kele de bora ka fo ko kele mi meni jamana en kono ko français ka ko la bedeno bira o me kana kuma fo mo fola mi wula ka français kele mo imam dugo do
Mogo fola mi wila ka Fransi kele Imam Duko de do. A kelen pe o wagati a sɔrɔ an bɛ ka denw wolo k'an tɔgɔ da Français la. Depuis Fransi donna don min na Imam Duko ko nin ye janfa kɛlɛ ko siya woloma kɛlɛ tɛ Mali kɔnɔ. N'o de fɔ sɔgɔma in na n ko Imam Duko sigilen bɛ min ye anw jɔlen t'a ye. Anw bɛ bi ko de yo ale bɛ san 10 ko de san 10 a ye nin kuma in fɔ. Ala m'a ka tiɲɛ d'a ma bi ya. Bɛɛ ma wuli bi ko Fransi ka taa Afrique bɛ tɛ ka wuli ko Fransi ka taa mais mɔgɔ kelen min bɔra Afrique bɛɛ ka nin kuma in fɔ mɔgɔ kelen pe Imam Duko o don y'a sɔrɔ an bɛ tɛgɛrɛ kulonkɛ la Fransi nɔfɛ mais a y'a fɔ don min na mɔgɔ si m'a faamuya. A yɛrɛ m'a fɔ de sɔgɔ a m'a fɔ a ka kuma kɔnɔ a m'a fɔ. N'i ye bi Burkina bɛ ka wuli ko Fransi ka taa Niger bɛ ka wuli ko Fransi ka taa anw Maliens bɛ ka wuli ko Fransi ka taa jɔn fɔlɔfɔlɔ ye Fransi dénoncer jɔn fɔlɔfɔlɔ ye Fransi ka ni kɛlɛ in dénoncer jɔn y'a fɔ ko siya woloma tɛ Afrique terroriste ko kɛlɛ tɛ Afrique diinɛ ko kɛlɛ tɛ Afrique ko nin ye Fransi ka ko labɛnnen de ko pour que ka Afrique ressources mun bɛ souterrain mun bɛ dugumala la ko k'a cɛ jɔn fɔlɔ ye nin kuma fɔ Imam Duko tɛ. N ko bi de anw de bɛ ka wuli k'an b'o kɛlɛ kɛ mais ale y'a kuma fɔ a ka ca ni san 10 bi. Jɔn ye kala don a ɲina ka bɛn n'a ye. An b'o labila. An b'an ka cɛkɔrɔba barikatigi labila. Manamana ko ye o tɛ se ka kɛ. Mɔgɔkɔrɔba kuma ye surugu bo de n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ. Voilà. Wa sɛba tɛ fɛn jugu yɛrɛ k'a denw kɔrɔ. N y'o de fɔ n ka sɔgɔma in na video la. N ko n'a kun ka di Imam Duko ye ka kɛ milliardaire ye. A kun bɛ kɛ milliardaire ye. E tɛ se k'a bali ne tɛ se k'a bali. Aw fɛn fɛn bɛ bɔ ko imam politicien aw si tɛ se k'a bali. A si tɛ se k'a bali. N'a kun ye Imam Duko ja ni Imam Duko kun ko k'ale bɛ kɛ Mali kɔnɔ milliardaire ye numéro 1 ye maa tɛ kun a la bilahi n ye kale kɔrɔ ne la cɛkɔrɔba in kun bɛ kɛ ne ye nin de fɔ ne taara Imam Duko ka du 3 bɛɛ la bilahi a du tɛ Imam Duko bolo min valeur bɛ taa $50 la a du t'a bolo ayi. Ni kuma jira ne jɛna ne bɛ se k'a fɔ n ne ka du valeur ka bon ni Imam Duko ka du ye a jɔcogo la. C'est pour vous dire que cɛkɔrɔba in ma foyi ɲini wa n'a kun y'a ɲini a b'a sɔrɔ wallahi n'a kun y'a ɲini a b'a sɔrɔ. Cɛkɔrɔba in ko Ala kira a ka jamana a dayɔrɔ an ɲɛ bɛ alimamuw la bi o an ɲɛ bɛ karamɔgɔw la bi o olu bɛ ka diɲɛ palais jɔ ayi. Olu bɛ ka hectare wuli k'a jɔ olu bɛ ka piscine k'u ka du kɔnɔ ayi. Cɛkɔrɔba in ko ko ayi k'ale tɛ s'o ma ale ko k'a dayɔrɔ de ale ko k'a dayɔrɔ de. N'a Imam Duko ja a fana bɛ taa conteneur fa drogue la ka na n'a ye k'a feere ka association dɔ sigi k'o association kɛ k'a couvert o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ k'a ka business kɛ. Cɛkɔrɔba in ma s'o ma a ko Ala a ko kira a ko a ka jamana a ko a ka diinɛ awɔ. N'a ye Imam Duko ja a kun bɛ président ka wari minɛ ka ban ka tiɲɛ fɔ a ye an b'o alimamuw dɔn an b'o karamɔgɔw dɔn awɔ minnu bɛ président ka wari minɛ ka ban ka tiɲɛ fɔ a ye. Mɔgɔ bɛ t'u sigi jama la ka fɛnni dɔ fɔ dɔrɔn awɔ u bɛ président critiquer tilegan fɛ sufɛ u bɛ taa surafana dun n'a ye an y'o alimamuw bɛɛ ye ka tɛmɛ an y'o karamɔgɔw bɛɛ ye an b'olu bɛɛ dɔn minnu bɛ conteneur fa ka don Mali dugukolo kan n'a tɛ dayɛlɛ drogue de b'a kɔnɔ wa marchandise de b'a kɔnɔ wa fɛn mun b'a kɔnɔ wa a tɛ dɔn an ɲɛ b'o karamɔgɔw bɛɛ la an ɲɛ bɛ ko ninnu bɛɛ la awɔ. Imam Duko min ma sɔn ka conteneur fa ka don n'a ye n ko Imam Duko min ma sɔn ka association sigi ka kɛ couverture ka kɛ businessman ye Imam Duko min ma sɔn ka na Faransi ka taa Amérique ka taa jamana baw la ka taa du sa association fantanw jeli la awɔ. Imam Duko min ma sɔn ma Imam Duko min ma sɔn ka fantandenw tugu a kɔ ɲanimangoron na ka fantandenw k'a ka bukule Imam Duko min ma sɔn nin ma ayi ale ka silamɛya barika ka bon awɔ ale bɛ wuli de ka hɛrɛ ɲini bɛɛ ye a t'a ni walitaw si fila bɛ cɛkɔrɔba min da kɔnɔ a bɛ kelen d'a denw ma ka kelen di walidenw ma ale min ma sɔn ka fantandenw tugu a kɔ Imam Duko min ma sɔn k'i sigi fantandenw ka n'a sen digidigi fufala k'i fu ne taara Imam Duko fɛ yen sa bilahi jɔn tɛ ni cɛkɔrɔba in bolo ayi jɔn t'ale bolo jɔn tɛ nin bolo k'i da k'i sen digidigi k'i denw fifa k'i kunbiri k'a bolo da non o tɛ ni cɛkɔrɔba in bolo
ale ko bɛɛ de ka hɛrɛ sɔrɔ a ko bɛɛ de ka hɛrɛ sɔrɔ c'est un homme de Dieu o de la n'a kumara ala b'a kumakan minɛ caman bɛ kuma la tu kumakan minɛ caman bɛ dɔrɔgu feere la k'u ni ala bɛ ɲɔgɔn bolo caman bɛ ka dɔrɔgu de feere ka balo n'o ye caman bɛ ka association de créer ka balo ni fantanw jeli a ye dɔrɔmɛ 1 bila an fɛ a ye dɔrɔmɛ 2 bila an fɛ ka balo ni fantanw jeli an bɛ nin bɛ kalama on connaît tout kow daminɛna cogo min na wo kow bɛ niveau min na wo sani a bɛ daminɛ a kun bɛ niveau min na an bɛ nin bɛɛ kalama nin bɛɛ kɛra an ɲɛna ne ye nin de fɔ n ko maa ma bɛ san 40 kɔ la Mali ko caman bɛ a bɛ ɲɛna a kɛra ɲɛna dɛ a tɛ lakali a kɛra ɲɛna awɔ an bɛ ko caman kalama dɛ mais an tɛ kuma an ye bɛɛ kɔɲɔ di ala ma parce que ala de b'a bɛɛ juger minnu sɔnna k'u b'u ja diɲɛ na o minnu sɔnna k'u b'u ja lahara an ɲɛ bɛ ko ninnu bɛɛ la bɛɛ n'i kungo don ka nin fɔ dɔrɔn minnu bɛ bɔ de k'a fɔ ko Imam Dugo politicien a bɛ wari de nɔfɛ intérêt personnel ni Imam Dugo ko k'a bɛ wariko kɛlɛ kɛ e tɛ se k'a bali sa n ka cɛ a se yɛrɛ t'i ye yɛrɛ i tɛ se k'a bali yɛrɛ minnu b'a la e ma se k'olu ta bali e bɛ se ka Imam Dugo ta i dan tɛ kuma ya pa paga i se ka bɔ a la i se ka bɔ a la voilà donc a bɛna min fɔ an b'a dɔn an t'a dɔn on s'en fout mais ko ne de bɛ bɔ ka Imam Dugo buruja fo saya ni Imam Dugo ye fɛn o fɛn kɛ n'a ma ɲa ne jɛnɛ bɛ taa dugu ma o moyen bɛ ne bolo c'est à dire n y'o de fɔ n ko minnu bɛ se ka mobili ta ka taa don u faw kan k'u faw bilasira olu b'o chemin to yen ka n'u sigi réseau sanfɛ k'olu faw ka logiciel kɔrɔ la an t'o den qualité ye dɛ an tɛ dangaden ye dɛ an tɛ n'an sigi réseau sanfɛ ka n'a fɔ ko an faw ka logiciel kɔrɔ la dɛ ka n'an sigi réseau sanfɛ ko an faw nkalontigɛ la dɛ ko maa ma bɛ k'a fɔ ko coup d'état tɛ k'a bɛ dabaraba nɛmaraba ala ta an t'o den qualité ye dɛ ayi n'an fa ye min kɛ n'a ma bɛn moyen b'an bolo hali en tant que k'an to faransi yan moyen bɔgɔden de bɛ mɔgɔw Imam Dugo den tɛ min ka numéro tɛ ne bolo a kɛrɛfɛ mɔgɔ tɛ min ka numéro tɛ ne bolo a bɛɛ u tagara an fɛ yen hali sisan sa Imam Dugo kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛɛ n'i y'a wele hali sisan sa sisan sa a b'a ta ne b'o moyen bɛɛ to yen ka tila ka n'an sigi k'an ka cɛkɔrɔba dɔgɔya ka n'an fa dɔgɔya pourquoi ka n'a dɔgɔya pourquoi ni min kɛra n'a ma bɛn n bɛ don a kan k'a fɔ a ye awɔ n'an b'a gérer cogo min na en famille an b'a gérer ten mais ka n'an sigi réseau sanfɛ comme Imam Dugo dɔgɔya ko transition dan b'a yɛrɛ transition tɛ taa Imam Dugo bɛ taa ayi transition ka ne bɔ n faya la politique ka ne bɔ n faya la ne fa bɔ n faya la a jamais de la vie ne t'o dangaden modèle ni ne fa ye min kɛ n'a ma ɲa n bɛ don ne duguma de ka kuma n'a ye mɔgɔ hakilimaya ni den ni masaya la n'a fɛnɛ a fɛnɛ b'a fɛ la fɔ o dɔrɔn de don mais k'a fɔ ko cɛkɔrɔba in tɛ kuma a bɛ kuma dɛ a bɛ kuma hali sini sɔgɔma wa a b'a ka kuranɛ jigin hali sini sɔgɔma wa ni min ma ɲi Maliko la a b'a fɔ ni maa ma bɔra k'i bɛ kuma an bɛ jahanama jigin an y'a bila yɔrɔ min an b'a ta ye awɔ n'a ko transition ma ɲi a ma ɲi bi a ma ɲi sini wa n bɛ bɔ k'a fɔ a ma ɲi y'a lɔ wa n'a ko a ka ɲi n'ale ye min fɔ n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ la n ko ni maa fa ko min ka ɲi o de ka ɲi n'a ko a ma ɲi o de ma ɲi awɔ donc o y'o yɔrɔ ye hali bi k'an ka imamu fo k'an fa fo k'an ka cɛkɔrɔba ɲuman in fo awɔ n y'o de fɔ ni cɛkɔrɔba in de ma sɔn ka walidenw b'u fa n'u baw kɔrɔ ka n'u kɛ jɔn ye ni cɛkɔrɔba in de ma sɔn ka walidenw fara ɲɔgɔn kan ko diyagoya association ka balo ni fantandenw jeli ni cɛkɔrɔba min ma sɔn ka fantandenw sama ka bɔ école ni madarasaw la ka n'u tugu a kɔ diyagoya protection ni diyagoya fifaliw ni diyagoya sendigidigiw la awɔ ni karamɔgɔ in de ma sɔn ni imamu in de ma sɔn ka diyagoya association sigi ka kɛsi bila k'a na dɔrɔmɛ 1 bila a kɔnɔ ayi ni Imam Dugo de ma sɔn ka président to yen ka fantanw tɔɲɔ ka jɛ président ka nafolo kɔ ko fantanw ka hɛrɛ sɔrɔ n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko don min na Imam Dugo bɛ IBK kɛlɛ ni Mali kun tɔrɔmadara ka kɛ 100 ni Imam Dugo kun ko IBK ka 90 d'a ma bilahi n ye kale kuranɛ la a kun b'a di pour que k'a yɛrɛ ka vie sauver pour que a ka to président na bilahi a kun b'a di bɛɛ m'a mɛn ko Karimu Keita bɔra ni miliyari 10 ye miliyari 13 ka bɔ n'a ye Mali dugukolo kɔnɔ miliyari 13 aw kun ko nafolo de kun tɛ ninnu nafolofin de kun bɛ ninnu bolo ka kulonkɛ la nafolofin
Imam Dogo Kungafo Ibeka Edoro, Ibeka Mogobe milliard durula. Mendadi, milliard duru, abu valerdo. Abe milliard duru valerdo. Billahi ya kumbadi. Puruga kato fangala kumbadi. Milliard duru Imam Dogo Kumbo du foka sala fufa fu kumbadu hanofe. O chokoroba mimbanoma, obe no sigita chiene marabatiko, kobe do fuma ko imam politicien. Aita fau yokuka politique. Sunali shina baka politique. Wa wasale baka politique. Ato ngadanga dindo bluki. Ebeti tato nya foro wele. Saraka di. Ayana ni tenga komaterula. Ni benga komateru bela. Donc no bora rapidement. Nyenga sujet flana. Vidéo canadien. Voilà. J'ai fait vidéo ngadjanga. Ah, tu as doit bloqué. Voilà. Et no boraye nga sujet flana. Assimi. Président Assimi, faites très attention. Hey. Assimi, fait attention. Assimi, fait très attention. Ayemi yebi. Oh. Akere fomogo do be menata kumo fe shuina. Nala sona ma mimbe fe mbo foyo ko fai. Akere fomogo fla bebe. Awa meta kumo fe. Oluka kumanai. Awo ki koloshi. Atete ni neke. Sorasi. Tika sorasi kadir kono. Sorasi kanado politiki kono. Atete kumeseka mali mara. Mu erare atete sor. Assimi bi kata srami fe. Ni erare kele ni atete sor. Alabana muma. Janfa. Assimi. Kani wolo den kalifa politicien la. Kani kanyana maya kalifa politicien la. Aish. Kanaso. Ne ni fo. Ngo politicien be ko mi kamelemba sunguru tigela. Yoro iba foye kamelemba. Yoro no bina do musoka. Abidu ikani kami. Ni donaka furula. Uve ni donaka kanuna. Ibe miye. Anabe mi fo yoro tekele. Politicien be ko mi kamelemba muso yini dola. Awo ali ko kaka lahara jinga dima ba fo kabisi. Ali ko kaka sangolo mineka dima ba fo kabisi. Ita don domina ko manyana mate ko makuntano foni donaka furula uve ni donaka fento ko borangona ka kanuna o done be soroga do ko jaja ko ni fenfefone ka begalo wa aye ni exemple inta ne ni fo ngo politicien be ko mi kamelemba sunguru tigela kamelemba muso nyini na de politicien be tini faites très attention à ces gens là Assimi atete kumeseka mali maraka wa mali boni dingen kono atete erori bamke ifle ko dolu nyokona kono ni uye atete nega kite seka ke mali sora kite seka ke mali prezai ko fo ikabo teni kono ote bashire mo be seka teni blambe ka teni ke wale teni ibiseka fo ki bora arme kono me ike wale ka ke arme ke wale ike wale ka ke sora si ke wale pol ka me fleni sora sireru atete ni do bleu ararma be teni do occasionnellement be tenindo mais aya ke wale laje mo chama be oye jamana umara o sorasuro mais o ke wale sor o ye deni bla ka civilité nita mais o ke wale sorasi ke wale di atete bana ki jwa jorola atete tora ni politicien nunu ko ku lame ka bara ku sakola alabana muna janfa jamana chi wari shwe Assimi faut faire attention. Ameka kangarni ndei. Assimi ika pepulu lame. Ou ifla ka erari munkeni ay assisi reporté. Akunde quoi? Ay assisi reporté akunde quoi? Ko parce que politicien ko foga politicien périmelo et puis quel politicien? Politicien jumeu. Munu kume ibeka ko Kawari dun munu kumeibeka ko ka jamana chi munu kumeibeka ko nunu politicien munu flene nunu be ni fanga ke uye fanga benene parce que lui na politique ta ka ke métier
olu ma se ka doko politique te métier olu ma se ka doko politique te moko ka métier politique e fait no de wakati ko de wali be politique ka fo bara wéré de ka kila c'est pour ça nous te gouvernement ko do beta chômage là nous te gouvernement ko do te war soro olu le wula ka kule damne ebe ka siro lunye ebe na ka femme dable olu kama nous ne ko kulu ni moko c'est-à-dire nous les politiciens nous bola ka émission sigi ko olu teta assisi là ko parce ko assisi ke choko tiganya ko parce ko beda do na assisi là be join parce que asimia la yini ko malien den civilu ko mashi kana ta kuma ni mashi dai tugu dugutugu ku ga dugudo yini nga nu benamina o kana foale quartier kono moko ku ga quartier de yini nga nu benamuna o kana foale jelu kutugu ku ga jeli do yini nga nu benamuna o kana foale o te politicien orange o parce que nous be fenga exclu kuma bede we fenga jamana kono do exclure ou ya dama ni meta be ko ko la jamana chila ka jamana here ka jamana lafia beta ga be serkini kele madro ka jamana dembe to fena asimini yake ambikele billahi taala ambikele parce que enfant tan de on te sigi die dugu ko loka ka machito ekika antoro tuguni oteke asimini mi joy joro la wallahi yen kale alala ni yeni politicien nulu la me kubini do fili kono kimina siga fanton tonyo tuguni wallahi asimambi kele ibi choix de kebi soit ibe peuple choisi soit ibe ni politicien périmé nous choisi pourquoi ibi ga sisi bois ama pourquoi pour quelle raison ou e bras de fer mi kilani ou fleka pouvoir teika ou fleka bikelen duila ou bina do were fiyo isigi kalaje wani ye nunu bolo diga gouvernement kono beke atete nyogonay billahi taala beke atete nyogonay ni ye nunu bolo diga gouvernement kono nya fiye ngi beke atete nyogonay ubina doka tieni ke ka betruta ka dey kuna wa jamana ipi mine ki siri ki da jamana kono dente mi mebo ki deme uyere ke atete la uyere ke atete la uduna atete da hakileche kada doko atete politique atete armée sorasier atete politique do ubido ika no kande ite politique do ubido ika no kande asimi peuple era de politique ika peuple ka souci era de ika politique o ika direction ika peuple la me asimi ni peuple ou lilo no ka joa sengani la me ika politicien périmé nous toy Tcheblen Darame depuis 91 adabe fangala ni demsani fava flani depuis atete ka clé a demsani fava abeda be fanga kono abeda be fangala fo sisa go pulo kumate ibeka ka atete ka fanga kono pulo depo wakati ube uba konna amadu goita inana depuis koita inana depuis ibeka ka wakati ali jabulu nana nunu be fanga doka fanga kono ka tadu ali jabulu ali ni chitane jigna ka mali président nunu meta do aka fanga kono parce que métier tout là amadu koita be do fanga kono dom nga ko me foronto ferere de amo dabla ka vesi taka do akana kana do fanga kono ni ma sabali asimi nunu ya mi ke atete la wallahi taala ubaki la wa ubi mine papa ka te boala ne de be ka fi e kumanga te togo shila ka asizi mbwa dogokoro imanga te togo shila ki ka programme mbwa dogokoro nunu kama aish fallait pas ye asizi fo ni mi mina akana ni mitira ka toy ni mi mina akana ni mitira ka toy menewe asizi bwa koro e mana asizi bwa dogokoro ubina dogora fi bo bwa dogokoro uyene ne ka atete la kana free atete ka ko atete te politique do ka atete ka sorasia système be bo chela u ka sora ka ta biaka ka boka bika da dishika u ka abola ka bodomina ma atete na ka ko tani flabe atete kumana to ayere ba kuma se ka malijo parce que hina be makade
mais on a iraté la carte de na boko kanga duni ka firi chekoro ka firi ni chokoro ba infa mais ça avec chokoro ba ngaya ta dem sena de kono ka fira ka magosa ka magosa voilà nebo ni connaissait kelen dima ibi katastra mi fait ni tagara fait ni tora ni politicien périmélé nunu no fait ni tora ni politicien périmélé nunu no fait ka nunu ta kalin duga gouvernement kono ko gouvernement d'union ou ni ala na la krache ibe ni me Afrique de ko gouvernement d'union parce que métier tout là ça bara tout là ça ils ont pas de travail. Eni mo mi kungilna tekele aw hakilna tekele aw mirna tekele a chonga do bloquer de ay aketunga do bloquer de a chonga do bloquer parce que a chonga do bloquer ay aketu 10 secondes be do bloquer voilà. Comme ma pa les dictateurs de bien les no il faut on est dictateur voilà les dictateurs de ah oui hein ali ni ne nga vid ni ne nga fait on faible ni ne nga fait on faible ni tele ka commentaire la ngulo ke mbabwe les dictateurs de ah oui abinyana botani mana kante blanga page ya bladro mi bloqué avec eteni donc Assimi ka bokuma kono vidéo inti fenga jaya voilà et fais très attention Assimi ik me kata togo mine itaka togo kai mais ina lembe doko kura mina ni ibi ka doko kura mina ibi kata doko ko jimina kibi ko ni dona jingo ne bitwa kono wallahi bila Assimi ni ma sabali ni dona ni jingo ne bitwa kono Assimi jamanate dugukolo sanfɛ diɲɛ dugukolo jamanate ko jamanaden min bɛnna kuma kelen ka jamanate mɔgɔw b'a fɔ a ye bɛɛ kan kelen ka terme ne do te sa an tɛ se ka bɛɛ kan kelen ka sa an tɛ se sa an bɛ bɛɛ kan kelen ka cogo di an hakilinaw ye kelen an ŋaniyaw ye kelen wa an kungilennaw ye kelen wa nkalon kuma a tɛ se ka kɛ maa b'a fɔ a tɛ se ka kɛ Assimi hali ne y'i yɛrɛ faga ite se ka malien be fara ɲɔgɔn kan ite se mais Assimi exemple ta ala yɛrɛ la sa ala mi yan da est-ce que bɛɛ ko k'a bɛ ala fɛ wa ala mi yan da est-ce que bɛɛ sɔnna ala ta ma wa mɔgɔw préféré no ka taa jahanama kɔnɔ ala kumana bɛɛ ye o mais mun hali bi mɔgɔ bɛna taa jahanama kɔnɔ tɛna taa aljinɛ kɔnɔ pourquoi ala ma kuma ala kumara o kitabu be dinaw be ala kumakaw be bɛɛ b'a kalama fɛn ma ɲi diɲɛ kɔnɔ ala y'a fɔ mais munna mɔgɔw ta ala tana mɔgɔw be ka kɛ hali sini sɔgɔma minnu yɛrɛ bɛ wuli ka seli u bɛ tila ka taa ala tana kɛ u bɛ tila ka ala sɔsɔ u bɛ tila ka tɔɲɔ kɛ u bɛ adamadenw tɔɲɔ ka hakɛ ɲini ka k'u yɛrɛ kan pourquoi i tɛ se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Assimi ayi ni maa y'a f'i y'i nɛgɛn i tɛ se tu as beau à faire ici. Ali ala yɛrɛ ma sɔn. Ala y'an dan ko mɔgɔw ko ko ala tɛ yen. Ala y'an dan mɛ mɔgɔw ko ko lahara tɛ yen. Ala y'an dan mɔgɔw ko ko sakakunu tɛ yen. Ala y'an dan dɔw ko n'an sara k'a banna k'an tɛ ɲininka tugun. Ko mɔgɔ dɔw y'o fɔ. Mɔgɔ dɔw y'o fɔ. Ala y'an dan mɛ mɔgɔw bɛ ala neni. Ala sɔnn'o ma o. Ala yɛrɛ ma sɔn ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Ala yɛrɛ ma sɔn bɛɛ ka kan kelen fɔ. I tɛ se ka bɛɛ bila ko bɛɛ ka kan kelen fɔ. I tɛ se. A sɔn ka dɔ bloquer. A y'a kɛ to. Voilà. Vous voyez? Donc, Assimi, moi je pense que il y a un programme bibolo. Il y a un programme suit. Il y a un malin donc kungulena laje. Malin donc a direction laje. Peuple ka direction laje Assimi. Mama be. Moro be. Men yora informe be boa kono. Jamana o jamana be.
ka jamana kile ni jamana bay ay jatemine ke a présent be peuple le laje a shi mogo te opposition na ebe Amadou Goïta bobi kaka mogo labo kama na ma wardi ateseka mogo labo ibe cheblen drame jobi kaka mogo labo na ma wardi ateseka mogo labo ibe ni fen flene nubi ku joko fo ko ka kulu tai ko ka kulu saboy ube boka na kuma baw ni gros français faux français faux la unu ka foti jugu baw ubinu joko usigi faux français faux la radio soni fa na kubi panique kube ayese comme ni mogo buko billahi nye kale alala iba fo ku ka mogo labo nu ma jeton di matebo ma foi tuko mene ko bi asimi ko malien do ay boanga deme nyen kale alala ani madrome do mo mebo wallahi ambe pour emprunter nous kama emprunter nous sommes prêts pour toi emprunter nous meni pa on kuna on peuple kuna kibita ke mo do nyana sakoi on c'était on yele dabalaton mais bita diga dinge kono odo wante bode aish atete takera ma bode mama bode abola katida Sénégalais papa kama wilala munu nya ge jo sera ka boku kumbe ali munu jera ka du ube o mo ko ma boli kata aya no fetu munu atete deme ka du abine ka lebu ka la jaba fa bola katida jamana were kono o mo ko ne kala ka to mali tugu kolo kono ku ka benja ke tuguni ka kala ka ta tugu ajugu ko munu nya ge ngata tugulu ko ka du tuguni amake asimi fenfe be mogo janfa ka peuple ti janfa de tirigi présent yi to bato ngono ka jamana sauver munyake parce aya ka jamana do direction de laje mama ba fo ko peuple ba ka nyamogo janfa galon fi ye peuple fenfe ka nyamogo janfa wale mi clé ka peuple ni clé ka peuple ta ka nyamogo janfa ateseka ke tirigi présent ye Edouard yi to ka bato kono vacances kono ka to vacances la France ni États-Unis ni Europe ko Cuba et Turquie Edouard yi to ka bato ngono ka peuple la bo peuple e marfatigi la joado asimi o teke jamana tigi ni jole tere o teke jamana tigi ni tika jamana don fere o teke jamana tigi chie ika jamana don be kunglena na ni mato kunglena fe utebo ni tara politicien o fanfɛ ni kale kurade la ni ko yi so antebo ni ko yi so na bora la kana here kan antebo ni ya kulena toy an peuple ka direction toy kati balanko Amadou Goïta ko ka bagabaga be kasila ko cheblenga bagabaga be kasila ko nunga bagabaga mogoni fin perimelo nga bagabaga be kasila ni kale alala nu yi jigi dinge kono na bora la kana here kan antebo ambo fie ka blade Antebo chini. Voilà. Ebe taonga sisi reporter muna. Pour quelle raison? Ko fo a ni politicien nga sigi ka kuma folo. Mune bu fe ka fo. Antu dando wa. Ube mi ko anta do. Ube se muna shweni ko. Hein? Pulo be bo fangala domina. Pulo ku ministre des sports de. Atara ka million de juru to kana ino. Et asimi dans les 400 millions, il y aurait ça pour le nola. Hein? Comment t'es-tu milliards fla? Ou de juruk me ibe kakana? Juru ni juru. Et tamake comme mo mi fa sara. Yoro mo do be u fa be sare. Ole ki iku chien tare. Ibe to juru sara de. Et tamako. Mo do fa be sare. Ole ke ka yi fa chien tare. Fo itna fiere dongolo jurumantiku de bini da Congo. E asimita kerodi. Dia dongolo jurumantiku de bini e ka da Congo. Ni juru be jamana la. Ibuko sara. E bisla ka ti bolo lo numbolo. Pourquoi? E jamana jumen jole ko bebe na me kangelenga. E jamana jumen jole kibe Paul Kagame ko aka mogoma. Ko na le Paul Kagame ni opposition bora dongolo iri kono ka be fanga blodo. As mo sera ka bo a controller. Mo sera ka bo wa. Mogo bengo galon kumate. E asimi me niveau munabi e kanga lajere. Mogo munu mali kume dinga min kono. Mogo munu taro dinga kono. Nu bora. Ebe to dulu ka exemple ta.
pour que ibita ni mogoni fin perimele nunu jamana chila nunu munu me jamana jigi dinga kono ebe ti bala lula muna ebe tuluka ebe ti tugoluka muna ebe sirolu nya muna nini mogo de kume fanga kono ngone uwili ka bwe nunu na kunta ibe ka gouvernement ngona ane uwili ka bwe ngwa ebe sirolu nya ka tema onka sirunye on te fifi on te jefi menu yi diga dinga kono nyen kale ala anti bo kono anti bo bi anti bo sini parce que ayan kan garma daya ebe niveau mna bi asime kanga état de urgence le bla jamana kono ka jamana bla état de urgence la ki ka programme be si à la lettre ni mo bi si o ki sui ni mo ti si o ka te basta un point basta il faut être très ferme tu n'es pas ferme Mamadou Doumbia nana est général Bebla à la retraite. Aye Guinée général Bebla retraite là. Et politicien siglé la Guinée ko bien. Faut qui ça? Mais asimi meka bête bébé qui t'a faux. Jamana be guerre kono ibi ka bête bébé ta radio so la ibi ka radio so be blalen to badam blela ibi ka télévision bête bébé ka boki ta fo mogo be boyere ala njugu munu bi ka faka munu be ka anga jamana segingo mogo be sigi ko lu commentaire ke mogo be sigi ko lu bla mali sanfe e sigi le meka ni belaje itika décret foi bo itika solution foi soro mogo la Doumbia sigi le fleni ni e cheita kala Doumbia police ou bla à la retraite tout de suite Polisi keme duru ka bebla retraite la ka kla ka fo na ye che manga me ko opposition ita nya kamai hein uko ko ka Alpha Condé bla Doumbia ko ka tabla ka be juger di ay Guinée do wule ko chongo asimi mate wara dunga desa mo te nyina dunga desa kula de ay wa mo te wara ere dunga desa wara kula esera wara mine ko duke be dese wara kula ibi ka dese wara kula ye wara duna sera kude me be ka dese wa kuimbi mine wallahi kuimbi sirikida anye be fendo na tolalo billahi anye be fendo na tolala asimi sabali doro ikatu nola ibi toko min kuna ikatote kana do politicien nga je kono ubita kuma kan duma mu fie ubita bagabaga likamuru fie ubita u yere ke ko mu be asimi tuika pepluko ni aye ko CEDEAO be boka bodjien dongodo CEDEAO be ka boye kama ke buruja CEDEAO ya fo ya ko ka sanction ta eri Doumbia kama malini Guinée kama jonye Guinée ka letri Guinée ka lisi bora wa jonye lisi mune ka lisi bora parce ikeleme ki ka jamana don to bajam blayala ikeleme ki ka jamana don to yere sakokela ko liberté d'expression Ikeleme kika jamana kono donto sadiri laisser aller là quoi c'est là mogo be ka puduru ki nyakono afora ke di Guinée ke ka jamana ni Guinée ko sanction tarawde kama e ka lisi bora e ka jamana ka lisi bora Guinée ka lisi mabo kebe ere ko kete Guinée ko abe ka fokere ka ta election na jakuya machiti ka foko Doumbia ka ta election na jakuya Pourquoi? Mais qui a jamana ni Guinée la jeke. Émission bamali mega ke e feri no. Moto be Jakarta tigi bekele fleni journaliste. No bina fo bu chunga buka Jakarta ke bako ninja. Ali dongo nyeba journaliste dola. Oya taka jugu sisane. Oya journaliste taka jugu na be sisa. Min tara balayira ka chokoroba mi ni balayira kumenyokona mi o chokoroba nta che intokodo o era fabi chunga bo jagataka a bekera kuna fondilay bekera journaliste bekera media ubita mo ko so de nkele ne luwe wa nani kalola wa saba kalola kata uka fenindo sansa doro chinois fenindo sansa kato blabla kasoro kana doro mbalma assalamu alaikum kra andala Bekara journaliste ere ka jatemine bekara journaliste bekara politologue bekara politicien ni mu jamana molele ni munye ha mi mana content doro ni mi wata soro doro o beta doga sijo ta wasa bakalola
Kado suguba kono kata chinois feni do fara fara nyonga kalu chokandala ku les journalistes kana jakuya débat ka oni fa ondamini nyemui Assimi. On comprend rien. Nyemui Doumbouya n'allait Doumbouya état d'urgence le décrété. Aye état d'urgence le décrété. Ka la Guinée politicien be fara nyonga moko me gouvernement kono ka be fara nyonga kona yu ne manga ke mi me boala be boala be mi ne mini be ne mini bi sigile me ka laje abaka barala wa Doumbouya ka gouvernement moko be ibolo da Kurane ka muye chrétien ado aviro be no aviro be moko te Doumbouya ka gouvernement kono ko mi bolo da Kurane ka mi bolo da bibuluka. Ni ye chrétien ibi bolo la bibuluka ka jire itaka waridu wa ibe barake ni ye islamé ibi bolo la Kurane ka jire pour la première fois la Guinée. C'est comme ça. Pour la première fois la Guinée. Machite Doumbouya ka gouvernement kono ko min bolo mada Kurane ko min bolo mada bibuluka ado ayre sigileno ni nana ibe serment ke ale re bolo la Kurane yere bi bolo la Kurane ni ye chrétien bi bolo la bibuluka ni ye islamé bi bolo la Kurane a vidéo béni non. C'est comme ça. Wa chete on seda la ko Doumbouya on seda la ko la Guinée parce que mi me ka ke Mali ko te ka ke la Guinée ate ka ke la Guinée Doumbouya ma fo yirula kasola dongo ni ko tin chongo ibiti boke palangono ibita fada la ne e kun yo ke Assimi chaman kelen flé ni Jakarta tigi be kelen flé ni sadiri journaliste a chaman kute kai mogo chaman kera journaliste Assimi e klela billahi talay e ka laisser aller la tu kera journaliste mogo chaman kera politologue a chaman kera débat kela e kleri a tu kera ikle ne nyebe chamana billahi o kute sijo kuntu bulu ne nyebe chamana o kute journaliste barakela. Hein? Mi mana konta obeti sigi dabarabaya kan fola parce que berete bega kuma jamana kono bete se ka kuma wa jamana kono bemanga kuma Assimi wa jamana kono dem bete se ka bekangelinga ibika erreur ke i resaisie ikika peuple la main ika état d'urgence ke ika ira jamana kono dona me guerre kono kuma be kuma la ote fo ko be ko la ote ke awo ni mo ngo kibe dictature jamana kono afo iba kono biba kono sini be dictature jamana la machani sa mbakeli depuis mao clé be dictature jamana la depuis mao clé depuis Poutine nana dictature jamana de kumbe fo bi ti sigi radio so la ko Amerique be se Russie la ti sigi ka Amerique président commentaire ke Russie la Russie télé de la bi boge palangono ti sigi Corée du Nord ko Amerique be se Corée du Nord la ibi bote ke palangono ibi ti ta to nya fo la hara mais ngo jamano de kelme jamana bay ta ira kata fo ko Amerique be se ka Iran bombarder ka Amerique te se Irana ta fo Iran ko France te se Irana ta Turquie kati jo Turquie ko Emmanuel Macron te se douane billahi biti boge palangono Turquie président kumina ambassadeur wolon vla ka genga waga jamana kono ko parce que ou ka opposition aka opposant kuno eteri kubika doka jamana contrôle mogo wolon vla kumino de gen ambassadeur wolon vla kumina jamana wolon vla de ambassadeur genga waga jamana kono. Voilà un chef d'état. Voilà un chef d'état qui assume. Un chef n'est pas un chiffon. Ouma wele ka delika ya fa nyina fe koutna nyona wele ketuku. C'est comme ça. C'est là où bora ka sanction da Mali kama mana kan bela jele fo aw ye mu fo. Normalement ni c'est là où ye sanction ta Mali fana kunga sanction nota. C'est comme ça. Aye minke foi.
ala ku me se ka sanction mita mogo mana sigara do so la ko sera ko kuma ikati boge palangon aku me se ko sanction feneta na o te se da da ka nga sa ko jamana kono do no mais o ya e jamana kono do ne be sigi ha sera o ya malo anga nyamogo ya malo tu se ka voyager tu se ka doyan fait tu se ka boyan fait ibi mana mogo de sigile radio so ni télévision na ko commentaire ke ka sera o majamu anya fo yo ko malite se wa ma fe ya la folo de le 12 mimi na ke malila le 12 e ala masa e asimi fo asime c'est là où tabali gauche asimi fana kumbe tabali gauche ça y a un moyen et bien ici il faut les 12 et bien sanction wala tambali kama Franci nyamoro be ka boka mali dogoya asimi bika muke foi nya e Jean lidiri ameni jo kiri karakri Jean li dirabini jo kiri karakiri kumo ni karata kurutu karata kumo la mana kanfo la ibene no jo sa iba fo chwa be bodi jabe to wula iba fu ma chu be bodi o de be da jo dongo check sa kanfo la sunjata shima o de bini jo check sa kanfo la anuma ibe fo mo munu ma chu be bodi ha ikana to ikele nyon ki ka faiblesse do asimi ni kele nyongo ka faiblesse do ça dit quoi adamaden quoi ni mogo be kele la kana to ki ka faiblesse do quoi jamais ni mogo ka faiblesse do kele bana ni kele nyongo ka faiblesse do wale kele bana peu wa asimu bi ki ka faiblesse do parce que ibi ki ka jamana kono don to bajambla la c'est ça ta faiblesse ibi ki ka jamana kono don to ino yere sako kela mana kanfola ki jugu deme ikan ibi ko mi to ino ri ka faiblesse ni Franci ma messager soro mo mi meta Franci ka sali bloqué ni Franci mo soro seda o mo soro ubu ta kunu ba kunu asimi ubuka ko nunu kunu menu ye ko ke mo be soro mali era dugukolo ka sigi ko commenter ko majamu ko ke ka mo la paniquer ka mo la sira ete ka do asimi ali nunu meni kuma mununa arajo sola abe ki ka jamana kono don paniquer abe ku paniquer ku bla hakili washu ne hakili fla ni fauna ni shimai c'est pour cela tu dois mettre c'est-à-dire quand décret de ta mali era bla état de urgence kono fanga boni guerre kono anga boni période kono kuma be kuma la tefo ko be ko la teke ko be na kera sharia katani boro kono ikata palana o ve ka bo mali ko de katitaki mais mali dugu kolo ka dabla donc ni no kumembolo ka fo mes vidéo jo voilà donc ka folie di bela jelema voilà alibi asimi an koni bi ki soutenir parce que vraiment ibi ka barake de mais asimi ni e politicien ou du gadjela ni kale couranela ni mo nunu mai asimi nunu mai ibi ka gere mo nunu na nunu mai wallahi asimi nunu e minge atete la obe fenke la minga juguni ni parce que bina yila kubini jamana indon uba bochogo do dinga kono uba fere do billahi fere tu kono foi tu kono ubi fenga dodoro de ka du ki toko tien ki lebu ki mine ki di faga bako ni mine bako ma wa ibi mine ki siri do mina malende te dabo parce que en tout fait amasruya ka kufe tu ka pepuluko ikumbe sra nyuma bami ka noye ki ka pepuluka souffrance laje ka ijo orola meni yo to e koni mo perimele munu metu sigi deba oni mana kanfo la ki ka programme be yele manu mo nunu kama ko din gouvernement d'union de rassemblement de cri de hey atena nga chinya fo nyongo nyana jo so nani almami te seka ke rassembler nyongo kampui dole bi tabla jo sonani almami ka ke ko ka rassembler nyonga dole bi ka dine blaka do dotala wa asimini ko inu ka fara nyonga ni mi tabla ubi ne ulumu tabla e bi tabla en tout cas dole bi tabla ka tugu doko donc ni no kumembulu ka fo aka be assalamu alaikum awo